Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Iran. Tajikistan. ассалому алайкум мухлисон ва ҳаводорони футбол. даври чоруми чемпионати кишварҳои узви иттиҳодияи футболи осиёи марказӣ имрӯз оғоз мегардад ва дар бозии марказӣ дар яке аз рақобатҳои ҷолиб мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон миёни бо мунтахаби наврасони то 16 солаи эрон рақобат мекунад ва тоҷикистон айни ҳол агар мутаваҷҷӯҳ кунем ба ҷадвали мусобиқаи мазкур бо касби 7 имтиёз садрнишини ҷадвал ба ҳисоб меравад ва мунтахаби эрон бошад бо касби 6 имтиёз дар зинаи сеюм аст. албатта ин бозӣ барои футболбозони мо хеле муҳим аст, зеро дар сурати пирӯз гардидан мунтахаби мо як қадами дигар наздик мешавад барои қаҳрамонӣ дар мусобиқаи кафа ю-16. хуб, айни ҳол ҳайати мунтахаби эрон дар экранои мо шумост ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати аввалияи футболбозони эронӣ. дарвозабон шумораи 1 ариё ҳусейнфар, рақами 2 акбар рангбор, шумораи 3 амирҳусейн ривандӣ, 4 муҳаммад ҷавод абдулзода, 5 амир ҳусейн сағафӣ, шумораи 6 фардин баҳрӣ, 7 муҳаммадризо кошкӣ, 9 аршия каримӣ, 10 ориё асғарӣ, шумораи 16 оршиё хотамӣ, рақами 17 холид рӯҳонӣ ва сармураббии мунтахаби эрон бошад ҳусейн абдӣ аст. истодиёи доварон дар экранои мо шумо ҳастанд. вохӯрии имрӯзаро доварӣ хоҳад кард аз ӯзбекистон ҷасур мухторов, ба ӯ кӯмак мекунанд дар ду канор александр сидоров ва ҳусан ҷалолиддинов аз қирғизистон ва довари чаҳорум низ аз қирғизистон аст диёрбек абдулдаев. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳайати аввалияи мунтахаби тоҷикистон. дарвозабон шумораи 1 сафармад ғафоров, шумораи 3 раҳматшоҳ раҳматзода, 4 сарвони даста меҳрубони абдурауф, 8 аббос андалибов, рақами 9 абдуфаттоҳ худоидодзода, рақами 10 муҳаммад ворис сайдалиев, 12 кабир салимшоев, 13
хусрав тоиров 17, алиҷони айнӣ 19, ҳукмиддин шомурудов рақами 20, иноятулло шаҳриёри иноятулло ва сармураббии даста бошад аҳлиддин турдиев аст. нисбат ба бозии охирине ки тоҷикистон дошт бар муқобили мунтахаби туркменистон як тағйирот дида мешавад дар ҳайати аввалияи мо ва имрӯз муҷовид шовайсуддинов таҳти рақами 11 дар ҳайати асосӣ ҷой нагирифт. дар мавқеи ӯ бозӣ хоҳад кард таҳти рақами 13 хусрав тоиров ва дар бозӣ бар муқобили туркменистон мунтахаби мо тавонист ки хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ кунад ва бо ҳисоби 3-0 дастпарварони алиддин турдиев пирӯзӣ ба даст овардан. ҳар се голро футболбозони мо дар қисмати дуюми сабқат ба самар расониданд ва ҳисоби дидорро кушод дар дақиқаи 59 сабқат сунатулло азизов баъдан муҳаммадворис сайдалиев ҳисобро 2-0 кард ва голи сеюмро бошад хусрав тоиров ба самар расонид. ба айни ҳол хусрав тоиров гуфтем дар ҳайати аввалияи мунтахабамон аст. хуб аз маркази майдон футболбозони мо бозиро оғоз хоҳанд кард ва бо садои хуштаки довари марказ дар дидори имрӯза футболбозони тоҷик бо пироҳани сафед майдондорӣ хоҳанд кард ва бозингарони мунтахаби Эрон бошад бо пироҳанҳои сурх. ҳамчунин дар имрӯз боз ду дидории дигар сурат мегирад миёни чаҳор мунтахаби дигар ва дар бозии дуюми рӯз афғонистон бо ӯзбекистон сабқат хоҳад кард. дар ҳамин вақту соат дидори мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истор оғоз гардид ва баъдан пас аз дидори мазкур дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе яъне дар ҳамин варзишгоҳ мунтахаби туркменистон бо қирғизистон дидор анҷом хоҳад дод. ду дастае ки дар зинаҳои поёнии ҷадвали мусобиқаи мазкур қарор доранд. футболбозони мо ба ҳуҷум мезананд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми бозингарони мунтахаби тоҷикистон. имкони хеле ҳам хуб аст барои зарба задан, вале дифоъгарони мунтахаби Эрон тавонистанд ки ин вазъиятро бартараф намоянд. дар рафти сабқати худ бо туркменистон мунтахаби тоҷикистон хеле ҳам бозии хуб нишон дод, махсусан дар каноре ки муҷовид шовайсуддинов қарор дошт. бештар аз ҳуҷумҳои худро тоҷикистон маҳз тавассути канори рости майдон анҷом медод дар ҳамон каноре ки муҷовид қарор дошт ва дар нимаи аввал новобаста аз талоши кӯшишҳои футболбозони мо ҳисоб кушода нагардид. имкониятҳо хеле ҳам зиёд буданд, танҳо зарбаҳои нишон аст намерасид ва баъдан дар қисмати дуюми сабқат чӣ гунае ки гуфта будам мо ба задани 3 гол даст ёфтем ва тавонистем ки дуюмин пирӯзии худро ба даст оварем. имрӯз низ мо умедворон мебандем ки мунтахаби мо пирӯзӣ ба даст меоварад ва Эрон бошад дирӯз дар рафти сабқати худ бо Афғонистон ба нокомӣ рӯбаро гардид. мунтахаби Эрон аз Афғонистон бо ҳисоби 1-0 ноком шуд ва пас аз ҳамон пирӯзии худ мунтахаби Афғонистон низ 7 имтиёз касб кард. пас аз 3 вохӯрӣ анҷом дода ҳар ду мунтахаб ҳам тоҷикистон ва ҳам Афғонистон дар ҳисоби худ 2 пирӯзӣ доранд, 1 мусовӣ ва дар хатти дифоъ мунтахаби мо хубтар бозӣ мекунад, зеро 1 гол мо сар додаем токунун ба дарвозаи худ дар даври аввал аз мунтахаби ӯзбекистон. дар ду бозии дигари худ ба дарвозаамон гол сар надодем. бо ҳисоби 2-0 мунтахаби қирғизистонро мағлуб кардем ва бо ҳисоби 3-0 бошад туркменистонро дар бозии охир. хуб ба ҳар дуи мунтахаб ҳам тоҷикистон ва ҳам Афғонистон имконияти хуб доранд ки дар мусобиқаи мазкур пирӯзӣ ба даст оваранд. Эрон низ талош мекунад, зеро Эрон танҳо 1 имтиёз камтар касб карда нисбат ба мунтахаби мо ва Афғонистон бо касби 6 имтиёз гуфтем дар зинаи сеюм қарор дорад ва дар сурати пирӯз гардидан дар ин дидор мунтахаби Эрон низ имконият пайдо мекунад ки дар мусобиқаи мазкур пирӯз шавад. партов ба дохил ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад. партовдо аз ҷониби футболбозони мо дар рафти мусобиқаи мазкур хеле ҳам зиёд ҳастанд. аз ҳар ду канор бозингарони хатти ним муҳофизаи мо талош мекунанд ки тӯбро ба ҳамлаварони мунтахабамон Абдулфаттоҳ Худоидозода ва Муҳаммадворис Сайдалиев равон намоянд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони навраси тоҷик ва айни ҳол таваҷҷӯҳ мекунем ки дар назди тӯб қарор дорад алиҷони айнӣ. 4 футболбози мунтахаби Эрон бошанд дуртар аз тӯб ҳастанд ва ҳамчунин омода мешавад Раҳматҷон Раҳматзода барои задани зарба. имконияти хуб аст барои футболбозони мо то ин ки дар дақиқаи 4 сабқат пешсаф шаванд.
доштаки довар баланд гардид. Партов ту ба футболбозони منتخب ایران برخورد. рамазода раҳматшо асти канори чап ҳуҷуми худро довозони навраси тоҷик роҳандозӣ карда истоданд ва аут ба фоидаи мо аст. иноятулло шаҳриёр иноятулло тӯбро ба сарвони даста равон кард. тӯбро аз даст дод абдурауф ва айни ҳол ба аксулҳуҷум мегузарад мунтахаби эрон. таваҷҷӯҳ мекунем. партов ба марказ бояд бартараф кунанд ин вазъиятро дифоъгарони мо ва муваффақ ҳам гардиданд. аммо бубинед ки тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист меҳрубони абдурауф. мунтахаби афғонистон бар муқобили эрон хеле ҳам хуб бозӣ кард, махсусан дар хатти дифоъ ва таваҷҷӯҳ карда буд афғонистон ба хатти дифоъ ва ҳамчун дастаи рақами 2 бозӣ кард дар майдон. амас ҳамин усул имконият дошт барои футболбозони афғон то ин ки пирӯзӣ ба даст оваранд бар муқобили яке аз дастаҳои пурқуввати на танҳо осиёи марказӣ балки тамоми қора. ва таваҷҷӯҳ мекунем ки имрӯз наврасони мо чӣ гуна бозӣ хоҳанд кард бар муқобили мунтахаби эрон. эрон дар бозии аввали худ дар чемпионати кафа бар мунтахаби туркменистон бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст овард. вохӯрӣ дар шаҳри ҳисор баргузор шуд ва тоҷикистон бошад гуфтем вохӯрии аввалини худро бо ӯзбекистон доир кард ва дидор бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. дар бозии аввал низ мунтахаби мо имкониятҳои хуби голзаниро дошт ва танҳо аз онҳо мо хубтар истифода карда наметавонистем. баъдан футболбозони ӯзбек пешсаф шуданд ва дар хизмати дуюми сабқат мо тавонистем ки ҳисобро баробар намоем. ҳатто имконияти хуби голзанӣ низ доштем дар дақиқаҳои охир, вале дар он сабқат пирӯз шуда натавонистем. ва ҳамчунин як бозии дигар миёни афғонистон ва қирғизистон бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид дар рӯзи аввали чемпионати мазкур. баъдан дар сабқатҳои даври дуюм мо бо ҳисоби 2-0 пирӯзӣ ба даст овардем бар қирғизистон. эрон бошад ӯзбекистонро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард дар ҳамин варзишгоҳ. ва сабқатҳои даври сеюм бошанд. чуноне ки гуфтам, тоҷикистон бо ҳисоби 3-0 пирӯзӣ ба даст овард бар туркменистон. ӯзбекистон бошад қирғизистонро бо ҳисоби 3-2 ноком сохт ва афғонистон бошад эронро бо ҳисоби 1-0. аббос андаливов фоидаи бозӣ бар муқобили ним муҳофизатгари мо вайрон мегардад. дар маркази майдон бозӣ мекунад аббос андаливов, яке аз он нафароне ки муайян мекунад самти ҳуҷумҳои мунтахабамонро. меҳрубони абдурауф тӯбро ба ҳамлавари даста муҳаммадворис сайдалиев пас дод. аббос андаливов тӯбро бештар мо идора дорем. аз даст дод алиҷони айнӣ. футболбозони мо танҳо дар як дидор натавонистанд ки зиёда аз як голро ба самар бирасонанд дар бозии аввал бар муқобили ӯзбекистон ва дар ду сабқати дигар футболбозони навраси тоҷик ҳадяқал ба задани 2 гол даст ёфтанд ва дар ду бозии охири худ 5 гол ба самар расонидаанд ва ягон тӯб ба тури дарвозаашон сар надоданд. дифоъгарони марказии мо хеле ҳам хуб бозӣ доранд дар ҳафтаи мусобиқаи мазкур. меҳрубони абдурауф ва ҳамчунин рамазода раҳматшо, ин ду нафаре ки дар маркази хатти дифоъ ҳунарнамоӣ мекунанд. бозигарони канории хатти ним муҳофизаи мо низ хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ мекунанд. бозам қоида вайронкунӣ аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ даровард алиҷони айнӣ. тӯбро пас надод айни ҳол муҳаммадворис сайдалиев тӯбро аз даст дод. голи хеле ҳам зеборо ба самар расонид муҳаммадворис сайдалиев дар рафти сабқат бо туркменистон. дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро қабул кард ва бо як пойбозии худ рақибро фереб дода
тавонист ки ҳисобро 2-0 намояд. ду голи дигари мунтахабамонро дар рафти сабқат ба Туркменистон ду футболбозе ба самара расониданд ки дар қисмати дуюм ба майдон ворид шуданд. Сунатулло Азизов ва Хусрав Туиров. аксиҳуҷуми мо оғоз мешавад. Хусрав Туиров идома дорад ҷумлаи мунтахаби мо ва дарвозабони тими миллии Эрон Ориё Ҳусейнифар тӯбро гирифт, сарбони мунтахаб. бозиро вайрон кард Аббос Андалибов дар маркази майдон. бар муқобили бозингар таҳти рақами 7 Муҳаммадризо Кӯшкӣ. 4 дифогар аст дар хатти ҳимояи мунтахаби Эрон. Акбар Рангбар, Амир Ҳусейн Ривандӣ, Муҳаммад Ҷовид Абдуллозода ва Амир Ҳусейн Сағафӣ. ин ҳастанд дифогарони мунтахаби Эрон. ва 5 ним муҳофизатгар ва 1 ҳамлавар. ягона ҳамлавари мунтахаби Эрон дар ин дидор таҳти шумораи 10 Ориё Асғарӣ аст. ба ҳуҷум мегузоранд наврастони Эрон. тавонистем ки тӯбро аз рақиб бигирем. ҳуҷуми мунтахабамонро оғоз кард Абдурауф, Меҳрубони Абдурауф, сарбони даста. аллакай даҳаи аввали сабқат паси сар гардид. ҳар ду мунтахаб талош доранд барои ташаббусро ба даст гирифтан. метавонем бигӯем ки футболбозони мо бартарӣ доранд дар идора кардани тӯб, вале бибинед ки чӣ гуна иштибоҳ мекунад айни ҳол бозингари мо. партов ба дохили ҷаримагоҳ карда мешавад ва хушбахтона ҳуҷуми мунтахаби Эрон қатъ гардид. Сафармард Ғаффоров дарҳол тӯбро ба канори чап равон мекунад. Аббос Айнидинов дар канори рости майдон мавқеъ озода аст барои футболбозони мо, вале Аббос хост тӯбро ба канори чап равон кунад. аммо ин ҳуҷуми мо қатъ гардид дар маркази майдон. дар бозиёти тӯб хеле ҳам хуб бозӣ кардем. пас ба ки аст дар канори чап. футболбозони мо қарор надоранд. дар дигар бозӣ карданд футболбозони наврасти тоҷик. Алиҷони Айнӣ, Алиҷони Айнӣ аси хеле ҳам хуби ӯ. босам партофт. ирсолҳо партофтҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд дар иҷрои футболбозони мо ва пасҳои заминӣ камтар ба чашм мерасанд дар рафти ҳуҷумҳои футболбозонамон ва дар рафти сабқат худ бо Туркменистон. футболбозони навраси мо дар қисмати дуюм бештар истифода бурданд аз пасҳои заминӣ ва ин чиз натиҷаам овард барои мо. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми футболбозони эронӣ. боз пойбозӣ анҷом медиҳад Ориё Асғарӣ ва қоидаи бозӣ вайрон гардид. худи ҳамлавари мунтахаби Эрон қоидаи бозиро вайрон кард. Амир Ҳусейн Ривандӣ, Меҳрубони Абдурауф,
بسام منتخب ما با نقشه 4-4-2 بازی دارد. 4 دفاعگر، 4 نیمه‌وقتگر و 2 حمله‌ور. علی جان عینی، گزارش علی جان عینی از دو فوتبال منتخب ایران ادامه داره. جنبی مهم خط خیلی هم خوب، ضربه و گل. این چگونه گل بود در اجرای کبیر سلیم شویف. احسن آفرین با فوتبال خط نیم محافظه مملکت. ببینید که چگونه گل رو به ثمر رسانید و تمام مخلصان و همچنین علیدین توردیف کف میکوبد با هنر این فوتبالباز جوانی مملکت کبیر سلیم شویف. توجه میکنیم با گلی که به ثمر رسانید این فوتبالباز. گلی خیلی هم زیبا در اجرای کبیر سلیم شویف. توپ رو با گوشه بالایی کنار چپ دروازه اوریو حسین فر روان کرد و اوریو حسین فر امکان نداشت که این ضربه را برطرف نماید. 1-0 منتخب رسانی تور 16 ساله کشورمان پیشرفت شدند. در دقیقه 14 سبقت پس به نزد دروازه خیلی هم خوب بازی کرد سفرمد غفورов و در حال هجومی منتخبمون را آغاز کرد. اوریا حسینی فر اولین شده به توپ رسید رحمتزاده رحمتشو فوقری مرکزی همون در همین گلی که به ثمر رسانید کبیر سلیم شویف. نقش علی جان عینی خیلی هم نظر است بود، خیلی هم خوب بازی کرد در همون هجوم این موزدگری منتخبمون. اوت با فایده منتخب ایران است. اکبر رنجبر منتخب تاجیکستان گل ششم خود را به ثمر رسانید در 3 بازی اخیرش. خیلی هم نشاندادی خوب برای فوتبالبازان ما با عکس لازم میگذارند. توجه میکنیم علی جان عینی با سهم گذارش علی جان عینی پاس خیلی خوب به داخل جریمه گاه امکانی و چگونه گل نمیشود. باید حساب 2-0 میگرده در همین هجوم، ولی ببینید که ستون دروازه نگذاشت که منتخب ما با حساب 2-0 پیشرفت شود. علی جان عینی احسن با این فوتبالباز. تغییرات در هیئت منتخب ایران. بازیگر تحت شماره 14 سجاد گل محمدی به میدان ورود گردید و او عوض کرد اوریو اصغری رو. علی جان عینی یکی از اون نفرانی است این در میدان که در هجوم‌های منتخبمان خیلی هم نقش بازسازا دارد و توپ نرسید. حمله‌ور منتخبمان محمد ولی سیدعلیف. در بازی با ترکمنستان محض پس از پرتافتی علی جان عینی حساب دیدار شده بود. عینی خیلی هم نزدیک بود علی جان عینی تا اینکه با سهم پرتافتی گل‌آور به نامش ثبت نماید. بوده بازی برون شده است. تلاش کرد علی جان عینی برای به دست آوردن توپ. کبیر سلیم شویف پاسی کبیر با
عبدالفتاح خدایدادزاده بود. هجوم قطع گردید. فوتبالبازان منتخب ایران به عکس هجوم میگذارند. هجوم قطع نگردیده است. توپ از داخل جریمه‌گاه بیرون کرده می شود، ولی در بازیافت توپ باز هم فوتبالبازان منتخب ایران موفق هستند. ارسال طویل به کناری راست میدان بود و به توپ نرسید. خورشید حاتمی. توجه میکنیم که چگونه امکانیت بود دو مرتبه توپ به ستون دروازه برخورد. وقتی فوتبالبازان منتخب ایران بلندی کرد در همین هجوم، توپ وارد توی دروازه نشد. عباس عین‌الدینов، عباس اندلیبov، بزرگ علیجان عینی رو از دست داد. تلاش دارد علیجان عینی تا اینکه تو رو دوباره بر بگرداند به اختیار منتخبمان، ولی موفق نگردید. افغانانمان تلاش دارند برای برطرف کردن این وضعیت و اکنون سفرمد غفارov دروازه‌بان توپ را گرفت، پس او به کنار راستی میدان. خسرو طاهرov توپ را به عباس اندلیبov میدهد. دو فوتبالباز منتخب ایران در نزد عباس اندلیبov بودند. او را برقی روان کرد. اکنون به کنار چپ میدان عنایت‌الله پس توسط کنار چپ هجومی منتخب ما صورت میگرفت و ببینید که چگونه بازی کرد در همین حالت. حمله‌آور منتخبمان عبدالفتاح خدایدادزاده. اکبر رنجبر، ویده بازی ویران شد. شهریار عنایت‌الله قاعده بازی رو ویران کرد و مخلصان شما نشان داده میشوند. صدای مخلصانی هم منتخب تاجیکستان و هم ایران به گوش میرسد. سه فوتبالباز منتخب ایران در نزد توپ هستند. وضعیت معمولی. دقیقه 22 سبقت که پرتاف میکند. با سطح شماره 3 پرتافتی بلندیو و سفرمد غفارov باز هم اولین شده به توپ رسید. سه بازیگر منتخبمان به عکس هجوم میگذارند. توجه میکنیم به این هجوم ادامه دارد. هجوم مملکت پس به کنار چپ امکانیت ضربه زدن هست، اما هجوم قطع گردید. با توپ از فوتبال سطح شماره 17 خالد روحانی پرتافتی خالد دیگر رو در نکردن فوتبالبازان نورس ایرانی. سفرمد غفارov شهریار عنایت‌الله عباس اندلیبov فقران مرکزی همون با توپ هستند. رحمتزاده رحمتچو و مهربانی عبدالرؤوف. ارسال به نزد جریمه‌گاه منتخب ایران کرده شد. با یک رسش به توپ و با پوغچ خواست مهربانی عبدالرؤوف توپ رو بگیرد و لطم برداشته است. رابین پوغچی خود و دوباره اشاره میکنم به فوتبالبازان که کمی هم تنفس کنند. نکترش طول 1 دقیقه
میتوانند که با استادی مربیان مشورت نمایند و همچنین آب هم بنوشند. تا این دقیقه خیلی هم خوب بازی داریم و امکانیت زدن گل دوم نیز بود برای فوتبالبازان نورسمون و ببینید چگونه گزارش در اجرای علی جان عینی و بعدا ضربه خیلی هم نشان رس در اجرای کبیر سلیم شویف. سرمربی منتخب ایران با دروازه‌بان آریا حسینی فر مشورت دارد و شاید توی همون حالت که توپ وارد توی دروازه گردید توی همون وضعیت با آریا حسینی فر مشورت کرد. توجه میکنیم با امکانیت دومی که داشتیم در هفته قسمت یکم امکانیت خوب داشت محمد واریس سیدعلیف، ولی دو مرتبه تو بستون دروازه برخورد و وارد تور نشد. پس از ضربه محمد واریس سیدعلیف فایده بازی برام گردید بر مقابل خسرو تویرف. نموده می شود دروازه‌بان منتخب ایران آریا حسینی فر برای برطرف کردن این وضعیت. در نزد توپ است علی جان عینی. بازیکن قامت بلند منتخبمون در داخل جریمه‌گاه تیم ملی ایران هستند. دقیقه 27 سابقات توجه میکنیم با پرتافتی علی جان عینی. پرتافتی بلندی علی جان عینی و دروازه‌بان آریا حسینی فر به توپ رسید. فکر میکنم این ضربه بود در اجرای علی جان عینی. شاید بالوی کنار چپ دروازه آریا حسینی فر رو نشان گرفت. ضربه کنجی کبیر سلیم شویف پرتاف میکند. پرتافتی کبیر و گل. احسن با کبیر سلیم شویف. اگر کسی به توپ نرسیده باشد پس دوبل میکند کبیر سلیم شویف. بله کبیر سلیم شویف گل دوم خود را به ثمر رسانید. این اول باشد با پای راستش. اکنون باید با سرش گل بزند کبیر سلیم شویف. حساب 2-0 گردید. بله کسی به توپ نرسید. دو فوتبالباز دیگری منتخب ما تلاش کردن ولی به توپ نرسیدن و کبیر سلیم شویف این بعد از ضربه کنجی اکنون دروازه آریا حسینی فر رو رخنه کرد با پای راستش. در اول با پای چپش گل زد و اکنون با پای راستش و چنین که گفتم باید اکنون با سرش گل بزند کبیر سلیم شویف. و باز هم تغییرات این بعد از میدان گرفته می شود اورشیا کریمی. ممکن نه
بازان منتخب ایران با توپ هستند. اکنون تغییرات وارد کرده می شود در هیئت منتخب ایران. تحت شماره 17 خالد روحانی میدان را ترک کرد و شماره 8 به میدان وارد گردید سجاد خادمی. لکه این دومین تغییرات است. خورشید خالد روحانی و اوریو اصغری میدان را ترک کردند در قسمت اول. بازان منتخب ایران یگان امکانات خوب بازان را به میان آوردند تا این دقیقه ها و ما در خط دفاع خیلی هم استوار بازی داریم. هجوم نوبتی منتخب ایران نقل می‌گردد و ببینید که سفرمد غفورов از همدستگانش و همچنین از ستاد مربیان منتخبمون عذر هم پرسید برای این اشتباهی انجام دادهش. توپ رو نگاه داشته نتوانست در اختیارش. علی جان عینی به توپ نرسید. ایده بازی ویران شد. در حال توپ رو با وزیر و تحت شماره 14 فوتبالباز سجاد غلام محمدی. علی جان عینی، گزارش علی جان عینی توسط مرکز میدان از دو فوتبالباز منتخب ایران گذشت. پاسی و به کنار راست دو فوتبالباز منتخب تاجیکستان در داخل جریمه‌گاه هستند. شهریار عنایت الله، کبیر سلیم شویف، عباس اندلیبов، مهربانی عبدالرؤوف. توپ رو به دروازه‌بان می‌دهد سفرمد غفورov. هجوم قطع گردید. پس نه اونقدر با سرعت و قوی بود. بازان منتخب ایران توانستند که توپ رو بگیرند. پس به کنار چپ فردین بحری، ضربه قوی فردین رو بدون مشکلی گرفت سفرمد غفورov. دقیقه دیگر میموند تا خاتمه وقت اساسی نیمه اول با حساب 2-0. پیشرفت هستیم در رفت سبقت با منتخب ایران. تغییرات سیوم در هیئت منتخب ایران لباس شماره 16 خورشید خاتمی میدان را ترک و در موقع تحت رقم 11 یادگار رستمی به میدان وارد شد. علی جان عینی، بازی‌ها که هر روز سرعت میگیرند از همین لحاظ بیشتر از فوتبالبازان خسته هم میگردند. الان بازی مشکلی رو پس سر کرد منتخب ایران دیروز با منتخب افغانستان. از همین لحاظ ببینید که
مربی منتخب ایران حسین عبدی در نیمه اول الکی 3 تغییرات وارد کرد با هیئت اساسی دستش. سجاد خودیمی، یادگار رستمی و سجاد غلام محمدی با میدان وارد گردیدند. بدون قاعده ویرانکنی قریب که از علیجانی عینی توپ را گرفته نمی شود. کلام فلوبوز چیستوچولوک است. پیوسته می خواهد که توسط پایگوزی از رقیبان گذرد. این بعد قاعده بازی را ویران کرد سجاد غلام محمدی تحت شماره 14. بازم مخلصانی تاجیکستان با ما شما نشان داده شد. گل سرداری سعدی اسماعیلوف و شورش چونوف دستگیری کرده سودند فوتبالبازان نورسی مملکت را. با عکس الهجوم میگذارد منتخب ایران. پس به مرکز اکنون با کناری راستی میدان اکبر رنجبر دو دقیقه علاوه کرده شد با وقت اساسی نیمه اول. 2 گل و 2 دقیقه اضافه. ایران در خط حمله است. از یک فوتبالبازی مو گذشت. بازیگر تحت شماره 9 ارشیا کریمی. افساید نیست. نه افساید نیست. توپ از میدان بیرون نشده است. خیلی هم خوب بازی نمود شهریار عنایت‌الله. پاس شهریار عنایت‌الله با عبدالفتاح خدای دادزاده. دوباره اشاره میکند که بازیگر منتخب مو قاعده بازی رو ویران کرد. و شهریار عنایت‌الله کارت زرد داد. داور جسور مختارов. و همچنین با فوتبالباز منتخب ایران نیست تحت شماره 5 امیر حسین ثقفی نیز کارت زرد داد داور. مهربانی عبدالرؤوف ضربه قوی او با نزدیکی جریمه گاه منتخب ایران. خط حمله است منتخب ایران. به انجام رسد نیمه اولی سبقت ایران و تاجیکستان با حساب 2-0 ما پیشرفت هستیم. پس از انجام نیمه اول 2 گل را به ثمر رسانید در قسمت اول کبیر سلیم شویف و با حساب 2-0 ما به تنفس میرویم. اکنون بینندگان ارجمند ما را ترک نکنید. پس از چند لحظه پس از تنفس برمیگردیم با ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه و قسمت دوم سبقت رو تماشا خواهیم کرد.